जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत करुच्ची। मो टैरो रीडर विद्याधर। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण कहबी टैरोट कार्ड माध्यम मोर प्रिय मेष राशि विषय में। मेष राशि भाई भाई मैंने आपण मानकर 2026 मसीहा जनवरी मास किपरि आपण मानकर समय अतिबाहित होबो ता मध्य आपण जदि समय दउचंती आपण माने मध्य गुरुत्वपूर्ण कथा मु कहबी आपनकर जीवन भविष्यतर विपद कहबी। तेबे सर्वप्रथमे मु मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मानक पई पांचटी कार्ड बाहर करिवि। पंच महाभूत तत्व अनुसार मु आपण मानकु कहबी एवं ए पंच महाभूत अनुसार मु पांचटी कार्ड कथा कहबी। जनवरी मासर प्रथम सप्ताह शेष सप्ताह मध्य कहबी। ता सहित सारांश कथारे मु आपण मानकु मध्य बुझाई देबी एवं ता सहित केउ तारीख रे कोन सब समस्या रहइबो ताकु मध्य मु आपण मानक पाखरे कहबी। तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त थिबा मोर प्रिय मेष राशि विषय कहबी। विशेष करिकि प्रतिकार मध्य कहबी एवं किछि गुरुत्वपूर्ण कथा को लेकि मध्य मु आपण मानकु कहबी। तेबे मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने आपण माने निश्चित भाव में कार्यक्रम को प्रथम शेष पर्यंत देखा अनुरोध रखुची। 2026 मसीहा जनवरी मास उपलक्षे मु आपण मानकु माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम तरफ अनेक अनेक हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी। आपण माने निश्चित भाव में मोर अभिनंदन को ग्रहण करेंगे। मोर गुरुजन माने मोर सांगसाथी माने मोर भाई भाई माने समस्त को मो हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी, शुभेच्छा जनाऊँगी। आपण माने निश्चित भाव में कार्यक्रम को देखंतु, आम कार्यक्रम को सब्सक्राइब करी आम सहित जोड़ी होई विभिन्न समस्या मुक्त होगा चेष्टा जारी रखु। नंबर स्क्रीन उपर दि जाइए। प्रत्येक संध्या 6 रु राति 9 मध्य आपण माने कथा हेई परिबे। तेबे आसंतु आ काल विलंब डेरी न करी आरंभ करिबा। आमे कार्ड मध्य पांचटी कार्ड बाहर करिबा जे कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश एई पंच महाभूत तत्व अनुसार हमर पिंड मध्य गढ़ा जाइछि। एई पंच महाभूत तत्व अनुसार आमे पांचटी कार्ड बाहर करिबा। चारटी कार्ड आमे रखिबा जनवरी मासर कथा को एवं आउ एक कार्ड रखिबा भगवान को कृपा आशीर्वाद कोन रहइबो से विषय रे आमे देखिबा। जय श्रीकृष्ण। कौन आसुची मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मानक पई 2026 मसीहा जनवरी मास प्रथम सप्ताह कार्ड देखिबा। जय श्रीकृष्ण। जय श्रीकृष्ण। मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने ध्यान दियंतु। जनवरी मास 2026 मसीहा आपनकर किपरि समय प्रथम सप्ताह आरंभ होबो। 1 अश्विनी नक्षत्र, 2 दिजा नक्षत्र, 3 कृतिका नक्षत्र, तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त थिबा मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने आपण मानक पई कार्ड आसीछि। एस ऑफ वांस कार्ड आसीछि। आपण को सफलता अवश्य प्राप्ति होबो, मनउना करंतु नाही। आपण कोनोसी भी नुवा काम आरंभ करिवे आपण को सफलता मिलिबो, कारण ईश्वर को आशीष आपण को पाखरे अछि। आपण प्रति मुहूर्त रे ईश्वर को अघाड़ माने अघाड़ जाको माने भाव रे डाकुचंती जे कि बहुत दैनंदिन दुख आपण ईश्वर को प्रार्थना करूचंती। आपण को डाक ईश्वर को पाखरे पहुंचुची। तेणु ईश्वर आपण को साथी रे रहिबे। आपण को नुवा कोनोसी चाकरी रो सूचना भल समय बेले जदि आपण कोनोसी कार्य रे जॉइनिंग करि जाउचंती बा कार्य आरंभ करूचंती तेबे सफलता पूर्णांग भाव में आपन को वर्षटी नहले भी मध्य आपनकर दुख दिन किछिटा अवश्य लाघव होबो। किंतु चाकरी नुआ किंबा नुआ व्यवसाय, नुआ कर्म, नुआ साथी एमिति किछि आपन को प्राप्ति हेई पारे जोथरे कि आपन को सफलता मिलिबो। निज दक्षता ऊपर भरोसा रखंतु। भगवान को आशीर्वाद आपन को साथी रे रहउची। जे कि ये पॉजिटिव कार्ड अछि। ये परीक्षार बेला अनेक किछि समस्या आपण गति करूचंती। अवश्य से समस्या गति न कले मनुष्य न ठकिले ता जीवन रे शिखि पारेना। मनुष्य ता जीवन रे अनेक किछि भूल करे, जो भूल रो परिणाम ही ताकू शिक्षा देवा पई समस्या खराब आसी थाए। किंतु जनवरी मासर प्रथम सप्ताह रे आपण को पई भलो अछि। व्यवसाय किछि हो किंबा जेतु ये रविकर कार्ड अछि आपनकर खराब समय जहाँ भी आसुची जाउची आगो को भलो समय भी आसीबो। बहुत पॉजिटिव कार्ड अछि। व्यवसाय क्षेत्र रे ग्रोथ निश्चित होबो। सब क्षेत्र पई ये बहुत भलो कार्ड अछि। धैर्य सहित ए मासटी को आपण सामना करंतु। निश्चित आपनकर दुख किछि लाघव होबो। तेबे प्रथम सप्ताह कार्ड निश्चित आपण को पई भलो थिला बेले आमे द्वितीय सप्ताह कार्ड को देखिले ये भी मध्य सेही परि कार्ड आसीछि। 9 ऑफ कप। 9 ऑफ कप कार्ड कहले आपनकर 9 ऑफ कप कार्ड कहले जे कि आपनक जीवन रे बहुत परिश्रम आपण करि करि के आसुछंती। बहुत परिश्रम करि करि के आसुछंती जा कि आपण को परिश्रम रो मूल्य अवश्य संपूर्ण एबे मिलु नाही। अवश्य मिलू ना, किंतु आगो को निश्चित तार परिणाम रो फल जो माने धैर्य सहित मुकाबला करिकी बंची की रहउचंती बा जीवन को संग्राम करिकी आपन बंची की रहउचंती से माने निश्चित भाव में पाइबे। भल सफलता हासिल करिवे। आपन को पाखरे बहुत पैसा जो अभाव रहउची ता भी किछि पूर्ण हे जिवो। मासरे आपन बहुत खुशी रहिबे। आपन बहुत परिश्रम करिवे आ सफलता हासिल मध्य करिवे। आपन एठी जा मु देखुची घर परिवार दाम्पत्य जीवन रे निश्चित टिके सुखपूर्ण रहिबो। लव रिलेशन मध्य बहुत भल रहउची। व्यवसाय माने निज व्यवसाय ठीक मार्ग रे पहुंचीबा पई बहु परिश्रम करिवे। आउ चिंता मुक्त हेला भली किछि भावना मन को आसीबो। आपनकर जहाँ भी इच्छा अछि सब गोटी गोटी हेकी पूर्ण हबो। किंतु टिके विलंब हेले भी मध्य
କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲିକି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ନାହିଁ, ହାତ ଯାକି ବସିଯିବା, ତାହା ବି କେବେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ, କର୍ମର ଫଳଦାତା ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କର୍ମ କରିଣ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ, କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସେ, ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଅତି ନିକଟରେ ତା ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ ସେ ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତି, ଚକ୍ର ୱାର୍ଡ଼ରେ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ନ ଡାକୁଥାଏ ସିଏ ତ ଭୋଗିବାଟା ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ମିଳିବ, ଖୁସି ରହିବେ। ପରିଶ୍ରମ କିନ୍ତୁ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ଖ୍ୟାତି, ସୁନାମ, ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। କିଛି ବି ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ମାସରେ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଲାଭବାନ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଯଦି ଗତି କରିକି ଦେଖିବା, ଇଏ ଲଭର କାର୍ଡ କହିଲେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାର୍ଡ। ଶୁକ୍ର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯାହାକି ନିଜ ଭିତରେ କିଛି କାହାକୁ ଲୁଚାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ବି ଛଳନା କପଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ଆପଣମାନେ ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇକି ଆମେ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା, ତାର ପରିଣାମ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଭିତରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ, ମନ ସବୁ ବାଲାନ୍ସରେ ରହିବ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟତା ରଖିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା ହୁଏତ ବହୁତ କଠିନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଆପଣ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସମସ୍ୟା ବାଟରେ ଚାଲିଯିବ, ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ୟାକୁ ଡରିକି କେବେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସମାଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ରୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଔଷଧ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଗୁରୁଜନମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଚାହିଁବେ, କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କାରି ସହିତ ହାତ ମିଳେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି 9 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ହଡ଼ବଡ଼ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଜଲ୍ଦି କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ। ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ଅଧିକ କରିବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ପଇସା ମିଳିବ, ଧନ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ଇଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି, ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ବାହାରର ଅନ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ଟିକେ ମଡିଫାଏ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲୁକ୍ରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦରକାର, ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁକିଛି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆଉ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପରିବାର ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ପରି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ନିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଆଜି ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ରହିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପରିଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ରହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 1 ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 2 ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର, 3 କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପରିଶେଷର କାର୍ଡଟି କ'ଣ ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କାର୍ଡ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଏ କାର୍ଡ ହେଉଛି ଦ ମୋନ୍ କାର୍ଡ। ଏ ମୋନ୍ କାର୍ଡ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଂ ଭାବ ସଦାବେଳେ ରହୁଛି, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ସେ କ୍ରୋଧକୁ ଟିକେ ଦମନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଭଲ ହେବ, ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ତା ନହେଲେ ସବୁ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଅହଂ ଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ନକାରାତ୍ମକ ଭାବଠାରୁ ପୁରା ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ତା ନହେଲେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ କେବେ ବି ବଡ଼ପଣ, ଗ୍ରେଭ୍ ଏସବୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବ୍ୟବସାୟ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନିବାସ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଦ ମୁନ୍ କାର୍ଡ। ନିଜ କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଆସିଛି, ଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରବଣତା କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅହଂ ଭାବ କେବେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଉନାହିଁ।
आप जहाँ भी जहाँद्वारा आप सब चिंता मग्न रोचंती से ऋण कथा को लेकिन हो बा स्वामी स्त्री मन मतांतर कथा को लेकिन हो कोर्ट कचेरी माली मकदमा को लेकिन हो बा चाकरी बा व्यवसाय क्षेत्र को लेकिन हो बा ऋण धार कर्ज को लेकिन हो किंतु आप सब चिंतामग्न रोचंती तेणु सब उदासीन रोचंती ये कार्ड जहाँ प्रमाण करुच्ची आपण लाइफ में कौन ना कौन जिनिस अभाव रही जाऊँगी तेणु कारण छाड़तु तुरंत आपणकर ये जो नकारात्मक भावना प्रकृति को त्याग करूँ आउ आपणकर अहंभाव को परित्याग करूँ देखिए निजर क्रोध को कंट्रोल रखु अन्य मान को सम्मान देवार चेष्टा जारी रखु देखिए आप निश्चित दुख आपण भर हटिज कारण आकाश में जितेबाला कला मेघ बादल उपर छाई जाए से बादल सब रहे ना कि समय आसी थाए से बादल बरसी जाकि पुणी कुआड़े शून्य हो जाए से दुख कि शनिकर 7.5 हो पछे किंतु सब रही ना से शिक्षा दवाई आसी शिक्षा उचित शिक्षा दवाई आसी तेणु से शिक्षा देकी पुणी आपण चली तेणु निजर पसंदर द्रव्य को से आप हाथ छड़ा करदे आपण कार्य को सबुबले कौन एमती व्यक्ति पाखे आप अच्छा तृतीय मनुष्य द्वारा आप निजक खराब करुँचर अहंभाव कहीं भी आपको सत्य कहूना कहीं भी आपको सही पारना आपण कार्य को बाधा देला भली शक्ति सबुबले आपण पाखे रोचे तेणु आपड़ से दूरेवाई चेष्टा करूँ आउ सतर्क रुहतु मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मैंने मु 5टी कार्ड विषय तो आपको कहली किंतु सारांश कथा मुझे कहूँ नोट करके रखु ए मासरे किपरि आपनकर समय अतिबाहित हो जदि समय देवे मुझे किसी गुरुत्वपूर्ण कथा कहि तेरे आपणकर ये मासर प्रथमार्धरे फल जहाँ भी हो टी अशुभ देखादेव प्रथमार्धरे ये जनवरी मासर देह भल रहा कर्म क्षेत्र में विलंब जोग टे आपणकर देखादेव दूर यात्रा किंतु आपणकर सफल निश्चित आप हेबे दान धर्म कार्य प्रति आग्रह आपणकर निश्चित बढ़िबो आउ ये मासर जदि मु कहिबी खेती आय द्वारा किछि पूर्ण हो जो असुविधा अच्छी से पूर्ण हो पारिवारिक जीवन में नैराश्यता जोग देखादेव आउ चाकरी रे मध्य पद लालसा आपण मन भीतर बढ़िबो कि आउ 2 पैसा दरमा हो कि मूल्य आउ टे बढ़िले मु समस्या मुक्त हेबी एमती चिंताधारा मन को आसीबो व्यवसाय भाई भाई मैंने मध्यम फल पाइबे पाठ पढ़ापढ़ी शुभ फल आपको मिल कारण ये जो हारे कार्ड आसीथिला से कार्ड रे किंतु सब भल अच्छी हेले शनिदेव कर्मर फलदाता न्याय प्रतीक आउ जेहेतु तांकर दृष्टि जेहेतु अच्छी तेणु ता आपको अधा अंश भल निश्चित रोचे तेणु आपंकर इच्छा आपंकर बाधार किसी इच्छार बाधा केवे हम ना निश्चित सफल सीमार पहुँचे क्यों तारीख में जनवरी मसरे कौन सब समस्या रे कथा को नोट करके आपण मैंने रखु मन रखु 1 तारीख रु 3 तारीख भितर किसी भी किसी अर्थ आपण हाथ को आसबार जोग बंधु दर्शन हम कर्म आपको सफलता निश्चित भाव में मिल 4 तारीख में सबू कार्य टिके विलंब देखादेव हेले 5 रु 11 13 तारीख पर्यंत कार्य सिद्धि उत्साह बुद्धि उन्नति मध्य आप पार हो पारिवारिक सुख लाभ आपको मिल आउ 14 रु 15 अष्टम चंद्र हेतु देह पीड़ा तेणु अष्टम चंद्र रहा हेतु जानवाहन प्रति सतर्क करेंगे कार्यसत द्वंद्व कली जमी न करेंगे आ 16 रु 18 तारीख जहाँकि मन व्यस्त प्रीति भोजन में समय जीव 19 रु 22 पर उपकार और आशा किसी रखिथे तार सफलता आपको मिल 23 आउ 24 कथा जब कहि शुभाशुभ फल निश्चित रही 25 रु 27 घात चंद्र हेतु शरीर प्रति टिके केयरफुल रे 28 रु प्राय 31 वाणिज्य लाभ गृह शांति हर्ष उल्लास भाव समय आपंकर अतिबाहित हम मन निश्चित आपंकर खुशी तेबे मोर कहबार कथा मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई मैंने ये तो थिला आपण मानकर राशि जो समस्या 2026 मसीहा जनवरी मासर कथा मु तारीख नहीं कि कहली किपरि आपनकर समय कटिबो आपनकर जीवन काल भितर पदे मु कहूछि ध्यान दियंतु जदि आपण कोनोसी भी प्रतिकार न करूछंती प्रतिकार प्रति क्षेत्र में मन रखंतु आपण माने प्रतिकार करबा आवश्यक अछि कारण प्रतिकार जदि आपण न करिवे ताले आपनको निश्चित भाव में विफलतार सम्मुखीन होबाकू पड़ी पारे तेणु आपण माने मन रखंतु जदि मु कहि प्रतिकार कथा जदि मु कहि मोर प्रिय जहाँकि मेष राशि व्यक्ति मैंने आपड़ कौन प्रतिकार न कले जीवन में अनेक समस्या अच्छी सामना करने को मनीष जितेबाला बुझे किंतु से चकी गुड़ कौणी को बही जाए आउ कारण से किसी न थाए उपाय तेणु बेड़ थाऊ थाऊ आपण मैंने सतर्क हो प्रति कार्य प्रतिकार करने आवश्यक अच्छी मोर गुरुजन मंडली मोर भाई भाई मोर सांगसाथी मैंने तेरे मन रखु कारण ये मेष राशि गोटे माने समय सीमा थाए से समय पड़े से कर्म आसिक पहुँची थाए भल कर्म करते भल फल मिलता है मंद कर्म करते मंद फल मिलता है जमीक कि गोटे 41 वर्ष गोटे 55 वर्ष गोटे 62 वर्ष गोटे 66 वर्ष यही बयस मानक नाना दुख कष्ट भोग करने को जोग देखा देता है मेष राशि व्यक्ति मैंने पाई तथा परिवार बहुत महत्व व्यक्ति यह समय वियोग घटी थाए अजथा कलह शत्रु मान वृद्धि माली मकदमा कलंक बिना कारण आईन अदालतर आश्रय अजथा खर्च संपत्ति हानि चक्षु पाकस्थली पाद आ कर्ण पीड़ा
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମନସ୍ତାପ କରି ପଦ ପଦକେ ଅପମାନ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ଯୋଗୀ ଏପରିକି କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରୋଗ ପାଇଁ ଅପରେସନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆହୁରି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକାରକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଡେଉଁରିଆରେ ଅର୍କ ଗଛର ଚେର ବିଧି ବିଧାନରେ ଆଣିକି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସଫଳତା ପାଇବେ। ମାଣିକ ଏବଂ ପ୍ରବାଳ ରତ୍ନକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ମେଷ ରାଶି ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଶୁଭ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏମାନେ ଯଦି ଏ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କେହି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଟିକେ ଅତ୍ୟଧିକ ପଇସା ଲାଗିପାରେ, ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି କୌଣସି ରକ୍ତାକ୍ତ ପିତ୍ତ ଯୋଗ ବା ରକ୍ତାକ୍ତ ରୋଗ ଯାହାକି ଯାଦୁ ବାରମ୍ବାର ଲାଗିକି ରହିବା, ଭଗନ୍ଦର ହେବା, ବ୍ରହଣ ହେବା, ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବ୍ରହଣ, ଅସ୍ଥି ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା କିମ୍ବା ନିଆଁ ପାଣିରେ କୌଣସି ବିପଦ ଘଟିବା କିମ୍ବା ଅର୍ସ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା, ତେବେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ମେଷ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହେଉଛି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। ଯଦି ବି କୌଣସି ଉପାୟ ଆପଣ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କଲେ ମେଷ ରାଶିର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନର ଗତି ଏବଂ ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଜ୍ଜଳ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ଓಂ କ୍ଲିଂ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବାୟ ନମ, ଏହାକୁ ଯଦି ଜପ କରି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବେ ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ ନିହାତି ହେବ। ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଆପଣ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅଛି, ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରତିକାର କହିଲି ସଂକ୍ଷେପରେ ତାହାକୁ ଯଦି ମାନୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଶନିଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବଜରଙ୍ଗୀ ବାଲି ବା ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ଆପଣ ହେବେ, ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଛି 2024 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଗତି କରିବ, ଏତେ ଖରାପ ନାହିଁ। ଜାନୁଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଘବ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।